ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଏବଂ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗଣିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ, ତୁମେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଅଥବା ଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଦିନର ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ଲକର ଏଇଠି ତୁମର ବ୍ଲକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମର ଜିଲ୍ଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 30, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବି ସି, ଏ ବି ଓ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କେଉଁଟି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସହଯୋଗୀ ନିୟମକୁ ସୂଚାଉଛି? ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି a + b + c = a + b + c ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 19/35। 19/25। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, -4/3 + 5/4 = କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ -1/12। -1/12 ଗ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1ଟି। ଗ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ ପରିମାଣ 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 55 ଓ 50। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ କଲମକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 25% ଲାଭ ହୁଏ। ଲାଭର ପରିମାଣ 50% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଲମକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 60 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧା ହୋଇଗଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପରିମାଣ କେତେ କମିଯିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 3/4 ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3/4 କମିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଘ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 31 ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1। କ ନମ୍ବର 1। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 9 ରୁ 13 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। 7ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି -7। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2ର ପାୱାର 4ର ମାନ କେତେ? 2ର ପାୱାର 4ର ମାନ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 16। 16 ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ କୋଣର ପରିମାଣ 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏହାର ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 110 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଇ d ସମାନ 21/7 × 14 ସମାନ 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 0। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 14 ରୁ 18 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି।
2/3, 3/4 और 5/9 मध्य सबुठारु बड़ संख्याटी किए? यार सठिक उत्तरटी होची 3/4 होची एई तीन मध्यरु बड़ संख्या। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, पार्श्वस्थ चित्र रे OPQ रो कोणर परिमाण केते? OPQ रो कोणर परिमाण केते? एठारे OPQ अछि एई कोणर परिमाण OPQ अर्थात एई कोणर परिमाण। ठीक अछि। एई कोणर परिमाण केते? OPQ केते एई कोणर परिमाण? एहार सठिक उत्तरटी अछि पिला माने 50 डिग्री। 50 डिग्री। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, निम्न संख्या रे -3/2 को देखाओ। -3/2 को देखाओ। ठीक अछि। पिला माने -3/2 होची एक अप्रकृत भग्नांश मिश्र भग्नांश। से यहाँ तुम्हें कौन कर प्रथम मिश्र करदेव। -3/2 इज इक्वाल टू -1 तापर हेब 1 ऊपर हेब 1 अर्थात एपटे अच्छी -1। ठीक अच्छे। और अन्य पटे -2 रहिबो अर्थात -1 और -2 मझिरे यही संख्याटी अच्छी। तेबे या चिन्हित करिबो मझिरे -1 और -2 रो मझिरे यही संख्याटी अच्छी। मजा तुम स्केल अंकन कर स्केल और सीसा व्यवहार कर अंकन एठी संख्या अच्छी। ठीक अच्छे। यह हूँ -3/2 -3/2। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा, एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक घाती सरल समीकरण उदाहरण दियो जार अज्ञात राशि मूल्य 3 हेब। यार सठिक उत्तरटी मु कहि दोछि पिला माने लिखिबो। ठीक अछि। यार सठिक उत्तरटी हेब x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा, शतकड़ा 10 लाभ पाई 90 टंकार किणा जाइथिबा बही को दुकानी केते टंकार बिक्री करिवो? यार सठिक उत्तरटी हेबा पिला माने 99 टंका। ठीक अच्छे। 99 टंका। परवर्ती प्रश्न, 19 रु 26 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर दियो। ठीक अच्छे। -25 इंटू -28 प्लस -15 इंटू -28 मान निर्णय कर। यार मूल्य आम बाहर करवा पिला माने। ठीक अच्छे। पिला माने यार सठिक उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखि नेब। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, तुम विद्यालय रे मोट 259 जन शिक्षार्थी पढ़ती से 3/7 अंश बालक पढ़ुथिले बालिका मानक संख्या केते हेबो? पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखिबो। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, पार्श्वस्थ चित्रर अंतस्थ एकांतर कोण 2 जोड़ी को लेख। पिला माने यार सठिक उत्तरटी मु देइछि स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखिबो। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, 15x + 10y + 7 ओ 18 - 7y + 3x को जोग कर। पिला माने यार संपूर्ण गणित विषय मु यार उत्तर मु देइछि स्क्रीन रे तुमे लिखि नेब। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, -3/4 और -1/2 मध्य दुईटी परिमेय संख्या निर्णय कर। पिला माने यार संपूर्ण उत्तर मु देइछि स्क्रीन रे तुमे लिखि नेब। ठीक अच्छे। तापरे परवर्ती प्रश्न, त्रिभुज ABC रे ए रो कोणर परिमाण और बी कोणर परिमाण और सी कोणर परिमाण अनुपात 2:3:4 हेले ए कोणर परिमाण बहिस्थ कोणर परिमाण केते? यार
संपूर्ण उत्तर पिलामाने मो स्क्रीन रे देइछि तुम लिखि नब ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न दत्त चित्रर दुईटी प्रतिसम अक्ष अंकन कर। दत्त चित्रर दुईटी प्रतिसम अक्ष अंकन कर पिलामाने एहार सठिक उत्तरटी मु देइछि स्क्रीन रे तुम ताकू अंकन करिवो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न लुडु गोटी को थरे गोड़ाइले 5 रु कम पड़िबार संभावना केते पिलामाने एहार सठिक उत्तर मु देइछि स्क्रीन रे तुमे ताकू लिखिबो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न 27 रु 30 नंबर पर्यंत प्रत्येक प्रश्नर उत्तर उपयुक्त गाणितिक धारा अनुसार दियो ठीक अछि। घातांकीय नियम व्यवहार करी सरल कर ठीक अछि। पिलामाने एई गणितर उत्तर जेकोसी गोटिए कर किंबा देइछि जेकोसी गोटिए यार मु संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे लिखि नब ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न गोटिए जोतार लिखित मूल्य 550 टंका लिखित मूल्य अनुसार बिकिबार दुकानी को 10% लाभ हुई तेबे केते टंका लिखित मूल्य हेली दुकानी 25% लाभ हम पिलामाने यार संपूर्ण उत्तर किंबा देइछि ठीक अछि। किंबा देइछि जेकोसी गोटिएर उत्तर तुमे करिवो ठीक अछि। वार्षिक 8% हार रे 2 वर्षर सरल सुध 6400 टंका तेबे मूलधन केते टंका बढ़िले वार्षिक 4% हार रे 6 मासर समान सरल सुध हेबो पिला जेकोसी गोटे जेहेतु करिछि मु यार गोटे उत्तर मु स्क्रीन रे देइछि तुमे ताकू लिखि नियो ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा गोटे 19 फुट लंब और 16 फुट प्रस्थ विशिष्ट आयत क्षेत्र भितर धार को लगी 2 फुट चौड़ार टाइल बिछागला प्रत्येक वर्गाकार टाइल लंब 1 फुट हेले टाइल बिछाइबा केतोटी टाइल आवश्यक किंबा गोटे वर्गाकृति और अन्य एक त्रिभुजाकृति जमीर क्षेत्रफल समान त्रिभुजाकृति क्षेत्र भूमि 36 मीटर और उच्चता 32 मीटर हेले वर्गाकृति जमीर दैर्घ्य केते किंबा देछि पिला माने जेकोसी गोटे करिवो ठीक अछि। पिलामाने यार सठिक उत्तरटी मु देइछि स्क्रीन रे तुमे लिखि नब ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न स्केल पेंसिल और कंपास व्यवहार करी समबाहु त्रिभुज एबीसी अंकन कर जार बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर से त्रिभुजर एक मध्यम अंकन कर किंबा किंबा देछि पिला माने जेकोसी गोटे करिवो स्केल पेंसिल कंपास व्यवहार करी एक सरल रेखा अंकन कर एहार एक बहिस्थ बिंदु रे सही सरल रेखा सह समांतर करी एक अन्य सरल रेखा अंकन करिवो ठीक अछि। पिला माने एहार संपूर्ण उत्तर जेकोसी गोटिएर संपूर्ण उत्तर मु स्क्रीन रे देछि तुमे ताकू अंकन करिवो ठीक अछि। धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करिवो एवं यह भेरी इंपोर्टेंट होइतिबारु निज सांगसाथी मान निकट को निश्चय शेयर करिवो ठीक अछि। धन्यवाद।